na maame atwe efi pa utimu se fi ne waso anopa behwe aye kokomlemle rather kokomlemle ena so no pure water rubber no e wo soro na atimi se boiler bi nso ye den ekita no bra Facebook na be kire wadwen happy 98.9 FM en wode ko na abrantie bi di na chi no video na nkakra so hwede maami wo ye boiler na hin wodi koguo because boiler site bi ani ho en na trash can bi anso nsi ho nti utimi soa boiler kakraka sei ebi so na ebi kita no bra Facebook be hwe happy 98.9 FM en wode ko dese krochia ya hwe ba bi odi bola na ekoto wuti mo se temamufo na to bola bebre ogu hodada enipa mu ekwan ho pa da bola egu kwan ho sei da bola egu kwan ho sei maami panyi o abrante ni bisa ne se adenti no to bola egu kwan ne ho wase eho no omudi bola egu ho na ma mo ho kwan se mo de bola egu kwan ho wo se wo kra de wo boa wo mo ye adwuma na wo ya boa wo mo gigi pure water rubber no so mo so mo pen eti mo no mo boaboa no a wo boaboa no fa ko company na se epe na fa ko ma wo mo na de boala begu kran no say ye bisa wo sa se wo de boa na wo boa sa na de bia mo ye no na nipa no no kwhyen wo no onimu ntia sa na tie how can you say this it wo de boala ni ko gu ho anope ena sa anopa na ensu to aya ena twe boala ifa na de boala ni ko akogu nya gata mu na ekopia koguo na fa nsuo to na gata na wo se nsuo fam na drainage system ni ye adwuma obi ahoto no achokia na eyiri fa so bia maami wo de wani da ho ntimi mfa ba wo na bia wapo school fa no free school ba fie nsuo to eyiri sa no sebi mpreduasa ebetimi afa no ade bi wo ya se wo de enka enfa wo fitire enfa ahye so bia direct impact say ya one beto but bia na wabusu ni bi wodofo bi ensuo bone ya wodi ye ya esunsunsu aso na akwakoso ne so adenti kra na ebinum ye mambofo sa na wopanyi wu ye se ya akwada na ya obetimi atia no se panyi e wo se correct akwada wo be ye se no wopanyi momu ye se ya akwada so be ye dan wo bia se we pa de ma hometi o wanya ho de sokodua sa ahye na no de chirem sa ha dia sa na no akwan no ho na de boiler ni gu ade na mu de boiler egu kwan ho adan na mu boiler no efiri hin na eba nya wa no aye obola enya wa no aye obola eti wo boiler na wa ye so obi na nto trash can ma wo boiler wa ye no obi nkoto eto de bia mete sa amafo ka se e wasa aban de on trash can si kwan ho ende ye no kre but no ye se bia wa ba krom no wa beto yogurt bia wa no na nsuo bia wa no mo no se bia won tonto fom no sa trash can no ye de tum but won so wo boiler mfiri wo fie ana wo shop ma dese megu kwan ho ade kra na ye ha dwensa ye wia ne ye bo aban subuo enso dodo na ti kro di mu condemn wo bi asem na ma rehu me bufu so kra ka ho enso e ma mpanyinti me ntimi ntotwade ye mfa ntom mu sa adan